Bali, an island that always spoiled the world with its natural beauty. But today, we see the other side of the island of God's journey. The heavy rain fell without a break, flowing in the streets that are usually full of tourist smile, wash away the tranquility that we usually feel. The water overflow, the wind brings the news of change, and nature seems to give a sign that he also needs space to breathe. But behind the puddle and the rush of currents, Bali is still Bali, a strong island full of hope and always rise from every test. We see people helping each other, reaching out, sharing energy, proving that the beauty of Bali is not only in the beach and its twilight, but in the hearts of two who go there. And when this water resets later, we believe Bali will smile again, stronger, warmer, more beautiful than before. The island of the Dewata is famous for its stunning beaches and culture. However, recently a different story was revealed. A major flood hit. Behind the heartbreaking photos and videos, what exactly caused this disaster? And more importantly, how can the data help us understand and prevent it? Several areas in Bali are currently affected by floods due to high-intensity rain that occurred for several hours in a row. The river water discharge increased, some roads were flooded, and the activity residents of tourists were also hindered. A number of areas that usually look quiet and beautiful have now turned into overflowing waterways. Joint officers, together with the community, continue to carry out evacuation, divert traffic flows, and clean up materials carried by the flood. Although this condition is quite disturbing to the activity, Bali still show its toughness. Residents help each other, emergency service move quickly, and recovery continues to be carried out so that the situation returns to normal as soon as possible. We urge the public and tourists to remain conscious, follow the instruction of the officer, and monitor the latest official information about the weather and regional condition. Calculating the damage to predicting the future, statistics turn natural disasters into problems that can be solved. This is an important tool to create a more resistant Bali. Bagaimana data statistik dapat membantu PUPR dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pasca banjir? Baik, untuk pertanyaan, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan sejauh mana data statistik dapat membantu kegiatan di PUPR ya. Jadi sebenarnya penentuan dari prioritas sendiri itu adalah dasarnya dari pembobotan dari suatu dampak yang ditimbulkan dari banjir. Dalam artian dampak dari banjir itu kan biasanya bisa berupa jumlah kerugian material maupun non material. Jadi yang biasanya dipakai acuan adalah seberapa banyak dampak-dampak tersebut. Jadi misalkan terjadi sebuah banjir di dalam satu wilayah, nah nanti akan ditabulasi seberapa besar dampak yang terjadi pada lokasi tersebut. Misalkan berapa jumlah korban jiwanya, kemudian berapa luas area yang terdampak, kemudian berapa jumlah kerugian secara ekonominya. Nah, kemudian dari data-data tersebut kita tabulasi menjadi sebuah data di mana nanti lokusnya adalah titik-titik administrasi yang menjadi objek yang akan kita prioritaskan. Dari sana setelah ditabulasi kemudian dihitung sesuai dengan
data yang ada, kemudian baru ditentukan urutan ininya, berarti berapa nilai berapa titik yang mempunyai nilai tertinggi, berarti nanti dia akan menjadi prioritas penanganan yang akan didahulukan, seperti itu. Mungkin secara umum bisa dikatakan bahwa fungsi dari statistik sendiri ya menjadi acuan dasar dalam penentuan prioritas sesuai dengan dampak yang terjadi di lapangan pasca kejadian bencana tersebut. Mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sejauh mana PUPR dapat menggunakan data statistik untuk merancang infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana banjir di masa mendatang? Baik, untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan sejauh mana penggunaan statistik. Jadi mungkin di sini kita fokus di bidang sumber daya air ya khususnya. Jadi untuk sebenarnya untuk statistik sendiri itu untuk di bidang sumber daya air itu sudah menjadi salah satu poin yang memang menjadi dasar perhitungan, dalam artian dalam perencanaan infrastruktur berbasis sumber daya air, kita kan berkutat dengan kejadian yang tidak bisa kita tentukan kapan waktu kejadian tersebut. Yang bisa kita perhitungkan adalah peluang kejadian dan perkiraan seberapa besar kejadian yang akan terjadi dengan peluang tersebut, kan seperti itu. Nah, calculating the damage to predicting the future. Statistics turn natural disasters into problems that can be solved. This is an important tool to create a more resistant Bali.